सलमान साहब और आपका शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ये जो आज फैसला हुआ है, मैं चाहूँगा कि इसको मैं आपके सामने इसका पोस्टमार्टम करूँ। आज पाकिस्तान की तारीख में एक नए आईनी बहरान ने जन्म लिया है। उसकी बुनियाद कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, उसकी बुनियाद आज का फैसला है। और मैं सबसे पहले उस बहरान की तरफ जाऊंगा, लेकिन चूंकि आज ही गुज़श्ता शब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया है, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है और इस वक्त जितनी कौमी यकजहती की ज़रूरत है वो कभी पहले नहीं थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद कह रखा है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कांट बी चूजर्स। मैं उसमें इजाफा करता हूँ, बेगर्स कांट बी चूजर्स शहबाज शरीफ अपने लिए दुरुस्त कहते हैं। बेगर्स कांट बी फाइटर्स शहबाज शरीफ अपने लिए दुरुस्त कहते हैं। बेगर्स कांट बी लीडर्स शहबाज शरीफ अपने लिए दुरुस्त कहते हैं। और जो बेगर्स हैं वो कांट बी मूवर्स एंड शेकर्स। इसलिए वो खुद कांप रहे हैं और उन्होंने इंतहाई खुशफुसी तकरीर की है। और उनके वो वज़रा जो पंजाबी फिल्मों वाली बढ़ते मार रहे थे पंजाब में, कल से वो बकरी वाली मैं करना शुरू हो गए। पाकिस्तान की कौम एक बहादुर कौम है। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और इसलिए कौमी यकजहती का रास्ता सिर्फ इस बात से खुलेगा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को, खा वो किसी सूबे के हों, किसी पार्टी के हों, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और दूसरे कैदी, उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। और उसके साथ ही दूसरा जो काम करने वाला है कौमी यकजहती के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हकीकी लीडरशिप पाकिस्तान को लेके आगे जा सकती है। आपके सामने है कि किस तरीके से इमरान खान ने जवाब दिया था और किस तरीके से ये हुकूमत कांप रही है। और जो कल इंडिया ने हमला किया उसके ऊपर मेरे 3 कमेंट है। पहला कमेंट ये है कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि उन्होंने हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है उसके अंदर एक से ज़्यादा मुकामात पे, एक मुकाम भी काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है ज़ख्म लगाए जाए 50। उन्होंने एक से ज़्यादा मुकामात पे आके बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर हमला किया है और वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। दूसरा, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साथ जो हिस्सा है इस वक्त हिंदुस्तान के पास इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसका तीसरा और आखिरी जो मैं नुक्ता देना चाहता हूँ कि ये वॉर क्राइम्स में भी शामिल हो गया है, इंडिया वॉर क्रिमिनल्स में शामिल हो गया है। वॉर क्राइम इस एतबार से है कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जा सकता। आपने देखा बच्चे शहीद हुए, आपने देखा औरतें शहीद हुए, और आपने देखा कि जो इबादत गाहें हैं उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। अब आप आ जाइए कि इन हालात में क्या करना चाहिए था। आज का जो फैसला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका वक्त इंतहाई नामुनासिब था। एक तरफ हम कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कौम को हम मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले करने का फैसला दे रहे हैं। इस फैसले पे अगर आप आए तो उसके 3 नुक्ते ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। सबसे पहला नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस नहीं है बल्कि रूल्स भी हैं कि अगर एक 3 मेंबर का बेंच है उसने फैसला दे दिया तो उसको 5 जजेस बैठ के रीडू कर सकते हैं और उस फैसले को कालादम करार देने के बाद एक नया फैसला आ सकता है। आज का अगर आप फैसला देखेंगे तो ये 5-2 से आया हुआ फैसला है और इसमें से 2 जो है उन्होंने फैसला दिया है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स 3 वजूहात की बुनियाद पे नहीं बन सकती। लेकिन उसमें एक नाजुक नुक्ता ये है कि वो दोनों जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है उनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है, जस्टिस अफगान साहब भी हैं, और वो छोटे सूबों से हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे सूबों के लोग ही नहीं बल्कि उनके जो थिंकर्स हैं और उनके जो फैसला साज हैं जो आईनी इदारे में बैठे हुए हैं वो सारे फिक्रमंद हैं कि ये क्या होने लगा है। इसलिए कि सूबों के अंदर भी जो हुकूमतें बिठाई गई हैं वो गैर मुंतखब हुकूमतें हैं। ये गैर मुंतखब निज़ाम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। जिस तरह पहले मैंने कहा कि लूजर्स हैं ये इसलिए कि ये बेगर्स हैं। दूसरा इसका नुक्ता जो है वो ये है कि जब तक पूरी कोर्ट नहीं बैठती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट नहीं बैठती, उस वक्त तक ये फैसला जो पिछला है वो कायम रहेगा। इसलिए कि 5 जजेस में डाइसेंट सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर था, लेकिन उन्होंने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स को उन्होंने भी कंडोन नहीं किया था।
اس سے پہلے شیخ لیاقت کے مقدمے میں بھی اور بے شمار دوسرے مقدمات میں بھی ملٹری ٹرائل کورٹس اس گراؤنڈ کے اوپر مسترد ہوئی تھی کہ جس طرح آپ کو بتایا سلمان صاحب نے کہ شرف فریدی ایک فارمر فیڈرل سیکرٹری تھے، ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سروسز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک جوڈیشل سروس ہے، باقی جتنی سروسز ہیں اسینشل سروسز جس میں آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں، وہ ایگزیکٹو آرم ہے ملک کی، وہ بازو ہے لیکن ایگزیکٹو کا بازو ہے، اس کا جوڈیشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح کل کسی جوڈیشل آفیسر کو ہم محاذ پہ بھیج کے کسی پوسٹ کی کمان یا کسی فورس کی کمان نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے کسی دوسرے ادارے کو انصاف کی اجازت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو 5 ججز ہیں ان کے اب فیصلے کی روشنی میں اور جو 2 ججز ہیں ان کے فیصلے کی روشنی میں آئینی بحران سے بچنے کے لیے جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ فل کورٹ بٹھائیں فوراً، اور اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو فارمر لا منسٹرز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو آئین ساز ہیں، بڑے پیمانے پہ جو قانون ساز ہیں، ان کو بھی سنا جائے۔ یہ پوری قوم کے لیے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک سٹرکچرل اور بیسک سٹرکچر کے اوپر جو اس کی بنیاد ہے اس کو ہلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ایگزیکٹو آرم آف دی کنٹری کی طرف سے، تو پھر پورے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، ساری عدالت کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ ججز آئین جانتے ہیں کچھ ججز نہیں جانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ ججز آئین کے وفادار ہیں اور کچھ ججز آئین سے باہر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انٹرپریٹیشن کا جہاں پہ آئین کو اور آئین کے نیچے جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کی جب وضاحت کا وقت آئے تو اس وقت کچھ ججز بیٹھیں گے اور کچھ ججز نہیں بیٹھیں گے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ وہ جوڈیشل وجوہات نہیں ہیں، وہ ایکسٹرا جوڈیشل وجوہات ہیں۔ دوسرا نقطہ جو پاکستان کے اندر اس وقت پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں، ان پروسیکیوشنز کو فوری طور پہ روکنا چاہیے۔ پاکستان کے اوپر جنگ بھارت نے مسلط کی ہے، اور جنگی حالات میں آپ جس طرح ابھی آپ کے سامنے ڈوگر بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف بھارت حملہ آور ہے تو یہ کیا پیغام پنجاب کی حکومت اور پنجاب پولیس نے دیا ہے کہ وہ دوسری طرف سے وہ اپنے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اور ان حالات میں تو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو ہم سارے کہتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قوم سے اگر مراد یہ ہارا ہوا لشکر ہے جس کے پاس 17 سیٹیں تو یہ قوم نہیں ہے، یہ قوم کے نمائندے بھی نہیں ہیں۔ قوم کا اصل نمائندہ 187 سیٹوں والا ہے، اور جب تک پاکستان میں نئے الیکشن نہیں ہوتے ان جنگی حالات میں ان معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی وہاں اٹارنی جنرل مشورہ دیتے، کوئی اور وہ سینئر وکلا سے رابطہ کرتے، تو یہ وقت نہیں تھا کہ یہ معاملہ کھولا جائے اور قوم کو یہ تاثر دیا جائے کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی ان کو یہ خطرہ موجود ہے، ایک طرف بھارت سے خطرہ موجود ہے اور دوسری طرف ان کے حقوق اڑا دیے گئے اور وہ ان کو سیویلین ٹرائلز اور فیئر ٹرائل جس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے، اور آئین کے آرٹیکل 10A میں یہ جو 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے آیا تھا اس میں بھی اس کی گارنٹی موجود ہے، اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ تیسرا ایک آبویس کام ہے سب کو جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف عمران کے خطرے سے، اور عمران سے ڈرنے کی بجائے عمران کے خلاف آپ کیسز واپس لیں، اس لیے کہ کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کو مقدمہ کہا جا سکے۔ یہ فالس پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کے زمرے میں آتے ہیں جتنے مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ جو میں آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ نشانے پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں آئے گی، پیکا کے ذریعے سے صحافی بھی آئیں گے، پیکا کے ذریعے سے جو مالکان ہیں وہ بھی آئیں گے، پیکا کے ذریعے سے پبلک ایٹ لارج بھی آئے گی۔ ساری دنیا میں جب پہلی دنیا میں ایک عدالت بنی تھی اس وقت سے قانون یہ ہے کہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے، ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔
उनको जबर से बचाने के लिए एक जो दीवार खड़ी की जाती है जाबिर के दरमियान और मजलूम के दरमियान, आमिर के दरमियान और खाली आदमी के दरमियान, हमलावर के दरमियान और विक्टिम के दरमियान, उसको कानून कहते हैं। ये क्या कानून है जिसके बारे में आज फैसला हुआ है कि आपको कोई हक नहीं होगा कि आपको फेयर ट्रायल मिले, कोई हक नहीं होगा, जो आर्टिकल 9 है। और मैं 2 जजेस को मैं शाबाश भी देना चाहता हूँ, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ, वो आईनी अदालत के जज हैं। उन्होंने सही मानों में सही फैसला दिया है। आप शॉर्ट जजमेंट, मैं मीडिया से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपनी सोशल मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट जजमेंट है जस्टिस मंदोखेल साहब की और जस्टिस अफगान साहब की, उसको जरूर आप सारे पढ़ें। उस शॉर्ट जजमेंट के अंदर उन्होंने जो जजमेंट अभी नहीं आई उसको भी उड़ा के रख दिया है, इसलिए कि आइन का एक आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि कोई रिवाज, कोई कानून, कोई ट्रेडिशन, वो आइन का आर्टिकल नंबर 8 है, जिस हद तक वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होगा, उसके ऊपर कानून भी बन जाए तो उसको हम कानून नहीं कह सकते, वो एक चीथड़ा होगा, कागज का टुकड़ा हो सकता है। इसलिए हम इसको, ये जो फैसला है इसके नताइज को बड़े खतरनाक होंगे, उसको भी हम मुस्तरद करते हैं। और ये जो फैसला है 5 की फाजिल जजेस की हद तक, चूंकि जजमेंट आ गई है शॉर्ट, इसलिए फेयर कमेंट हम कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको भी हम मुस्तरद करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत का कोई बुनियादी तस्वुर है, अगर दस्तूर की कोई बुनियादी सी थोड़ी सी भी इज्जत है, तो इसको हुकूमत को चाहिए कि ये खुद इसको वापस ले ले। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बड़े ट्रायल के जरिए से, जिसका मैंने मुतालबा भी किया है, ये आज करें, कल करें, परसों करना पड़ेगा सारी कोर्ट को बैठ के, उसके जरिए से ये जजमेंट फील्ड होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए कि ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर जो इंसानी हुकूक के ऊपर है, बुनियादी हुकूक के ऊपर है, कानूनी हुकूक के ऊपर है, शहरी हुकूक के ऊपर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर मबनी है, उसके ये खिलाफ है। बहुत शुक्रिया।